दर्शक बंधु स्पाइन समस्या अच्छी कि अंटा बथा अच्छी कि स्लीप डिस्क अवस्था हो कि साइटिकिया भली रोगर समस्या अच्छी कि ये सब समस्यार समाधान पाई आसंतु ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु किछि आसन किछि प्राणायाम द्वारा समाधान हो पारे। Breathe in peace. ओम नमस्ते जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु मु पीताम्बर साहू जोग गुरु आदि जोग परिवार तरफ आपण मानक समस्त स्वागत। आमर जो चली 30 डेज 30 चैलेंज जोटा कि खरा दिन पाई कौन कौन आसन कौन प्राणायाम कौन रोग पाई को रोग पाई कौन से टॉपिक नहीं कि आज एक नूतन अध्याय होची स्पाइनल कॉर्ड समस्या स्पाइन रो जो समस्या अच्छी ताकू केमिति आमे समाधान करि परिबा। कारण ये जो खरा दिन आमे बहुत किछि काम करछन हेक्टिक लाइफ हो जाउची जोटा कि स्लीप डिस्क हो जावा स्पाइन रो प्रॉब्लम बाहरिबा गोटा आजिका डेट रे कॉमन हो गला या एतुर केमिति आमे रक्षा पाई परिबा। सेथिपाई ए भिडियोटी को शेष पर्यंत पूर्ण देखंतु। जहाँ जहाँ मु आसन एवं जो प्राणायाम मु करूची ताकू करंतु गोटे मास करिक देखंतु समाधान निश्चित आपण पाइबे। आसंतु प्रथमे जानिबा कौन आसन करिबा दरकार। दर्शक बंधु एबे सहजर क्रम किछि आसन अछि जो आसन माध्यम रे आमे स्पाइनल कॉर्ड समस्या जो अछि बा स्लीप डिस्क भली साइटिकिया भली रोग को आमे समाधान करि परिबा। प्रथमे देखिबा आसंतु प्रथमे करिबा कोन मकर आसन सहज प्रक्रिया किंतु लाभ यार बहुत लाभ मिलिबो। समय नबा धीरे धीरे प्रक्रिया करिबा केमिति करिबा पेट उपरे सोइबा दी कोहणी के लगेइबा एमती हाथ गाल के हाथ लॉक करिबा श्वास को धीरे धीरे लंबा नबा फिर श्वास को छाड़िबा। जो मानकर अधिका समस्या अच्छी दुई गोड़ आनिला बेलू कष्ट होची से माने गोटे गोटे गोड़ श्वास नबा गोड़ को आनिबा श्वास छाड़िबा गोड़ को छाड़िबा। एकु 10 रु 12 थर पर्यंत सकाळ समय सबुठु बेस्ट समय। सकाळे टॉयलेट गला परे आपण आसी ई गोटे पट्टी पकई देले ई भली भाबरे जदि करूचंती देखंतु बहुत सूक्ष्म आसन ये किंतु लाभ यार अनेक लाभ। आपण अंटार व्यथा एवं सबुठु मेजर पार्ट होची जे स्पाइनल कॉर्ड आजिका डेट रे प्राय समस्तंकर समस्या अछि। बैक पेन हवा स्पाइनल कॉर्ड समस्या बाहरिबा साइटिकिया भली रोग एवं अंटार बहुत व्यथा होची जोटा कि कष्ट विशेष भाव में माँ मानकर भौणी मानकर बहुत समस्या एक जदि नियमित को अभ्यास करती आसन को ताहाल एक कह जाए मकर आसन। श्वास लंबा नबा गोड़ को आनिबा श्वास छाड़िबा गोड़ को छाड़िबा एक गोटे गोटे गोड़ प्रथमे करिबा तापरे दी गोड़ एक जदि नियमित अभ्यास करछंती 15 ରୁ 20 थर लेखा प्रत्येक दिन करूछंती ताहाले गोटे मास भितरे यार फरक आप निश्चित पाई पारे। ये थिला प्रथम आसन। द्वितीय आसन को जिबा भुजंगासन। भुजंगासन केमिति छाती दी साइड हाथ रखिबा श्वास को लंबा नबा अधा उठिबा नाभि पर्यंत नाभि तळे लागिबो बेक मुड़ीकी देखिबा टिके होल्ड करिबा गोड़ पूरा सीधा रहिबो होल्ड करिबा तापरे श्वास छाड़ी की तळ को आसीबा 2 3 श्वास नहीं कि ऊपर को टिके होल्ड करिबा नाभि तळे लागिबो बेक मुड़ी की देखिबा हाथ अधा फोल्ड करिबा एई भली पोस्चर रे रखिबा 4 श्वास छाड़ी की तळ। प्रत्येक आसन कला बेले धीर भाबरे स्थिर भाबरे करिबा जिते धीरे धीरे प्रक्रिया करिबा 5 होल्ड करिबा। देखंतु पूरा स्पाइन उपरे आपनकर प्रेशर पडुची अंटा उपरे विशेष भाव में प्रेशर पड़ुची जदि स्लीप डिस्क थाए ता भी मध्य समाधान हुए। 6 L4 L3 L5 जो स्लीप खसी जाउची ताकू ठीक करिबारे विशेष भाव में साहाय्य करे। 7 8 9 10 एक कला परे जदि बेसी कष्ट लागुची तापरे फेर सूक्ष्म आसन रे करि परिबा मकर आसन एक मध्य करि परिबा। बॉडी को जेते रिलैक्स करिकी आपण आसन गुडी को करंतु एबे जाई कि समाधान बेसी प्रेशर दबानी जोटी कष्ट अनुभव होची
सेठी किछि समय रही जिबा तापरे सुख आसन कला परे टिके रिलैक्स हो गले तापरे जिबा ये गला भुजंगासन तापरे भुजंगासन द्वितीय क्रम को जिबा बाम हाथ रे छाती सीधा रे तापरे डाण हाथ श्वास लंबा नबा सीधा कर उठिबा गुडू बेक को सीधा कर उठेबा हाथ को सीधा सीधा रखिबा श्वास नहीं तल बसिबा 2 प्रत्येक आसन कला बेले पूरा स्थिर भाव में सहज करवा 3 श्वास को लंबा नबा बेक मोड़ी की देखिबा हाथ पूरा सीधा करवा 4 श्वास छाड़ी तलक 5 6 7 8 9 10 ये थिला भुजंग आसनर द्वितीय क्रम या द्वारा साइटिका भली रोग बेक पेन ठू आरंभ करी स्लीप डिस्क को आरंभ करी स्पाइनल कॉर्डर समस्या तार पूर्ण मात्रा रे समाधान किंतु एको नियमित प्रत्येक दिन अभ्यास कले बॉडीर फ्लेक्सिबिलिटी जो स्पाइन रो जो समस्या अच्छी तार मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी हबो एवं स्लीप डिस्क मध्य ठीक हबो ये थिला भुजंगासनर द्वितीय क्रम तापरे करिबा सलभासन दी हाथ दी जंघ तले रखिबा ओठ को तले लगेबा श्वास लंबा नबा गोटे गोड़ को सीधा कर उठेबा डाहाण गोड़ प्रथमे सीधा कर उठिबा रखिबा होल्ड करिबा किस समय रखिबा 2 श्वास छाड़ी तळु 3 बाँ गोड़ को उठेबा टिके होल्ड कर रखिबा 4 श्वास छाड़ी तळु 5 श्वास नहीं की 6 7 बहुत आराम लागिबो ए आसन कला परे आपन को पूरा आराम लागिबो 8 9 10 यही भली आसन कला बेला मझिरा मध्य ब्रेक नहीं पारिबे आपन टिके फिर से मकर आसन टे रिलैक्स हो जिवे तापरे श्वास लंबा नबा गोड़ को आनिबा तापरे जिबा सलभासनर द्वितीय क्रम पछपट को हाथ रखिबा रिस्ट को धरिबा श्वास ले सीधा उठिबा पछपट रो गोड़ उठेबा बेक भी उठेबा दी पट रखिबा टिके होल्ड करिबा 2 श्वास छाड़ी तळक देखंतु ई स्पाइन पर विशेष भाव में प्रभाव पकाए ये आसन द्वारा साइटिका भली रोगर मध्य समाधान हुए 3 ये सबू बेक पेन टू स्लीप डिस्क के सबू गोटे ये आसन द्वारा ही समाधान करे 4 5 6 7 8 9 10 तापर फिर टिके रिलैक्स हो मकर आसन करिबा जदि मझिरे आपन को कष्ट फील करचंती किबा बेसी कष्ट अनुभव होउची किछि समय मकर आसन कर रिलैक्स हो जिवे तापरे आरंभ तृतीय आसन को जिबा बाँ गोड़ बाँ हाथ बाँ गोड़ तो रहिबो डाण हाथ ऊपर केमती रखिबा सीधा देखिबा देखंतु ये बाँ डाण हाथ ऊपर उठला बाँ गोड़ एपट उठला क्रॉस करके देखिबा होल्ड करिबा ये बहुत लाभदायक आपन को विशेष भाव में साइटिका पई लाभदायक एवं स्लीप डिस्क पई सेही भली अपोजिट बाँ हाथ ऊपर उठला डाहाण गोड़ एपट उठला दर्शक बंधु एको निरंतर भाव में प्रयास करंतु 100% आपण को ये सब अंटा व्यथा मेरुदंड व्यथार समस्यार समाधान विशेष भाव में साइटिका भली रोगर मध्य समाधान एको निरंतर भाव में श्वास नहीं के होल्ड करिबा तापरे श्वास छाड़ी के आसबा एको जदि 10 रु 15 थर लेखा प्रत्येक दिन करूचंती एतिकी जो आसन मु देखैली ए आसन होची सबुठु मोस्ट पावरफुल आसन जो आसन द्वारा आपणकर स्पाइनल कॉर्ड रे हो बेक पेन हो साइटिका हो स्लीप डिस्क भली रोगर समाधान पूर्ण मात्रा रही
এইଭଳି ଆସନକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏତିକି ଆସନ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ସଂଯମତା, ବେଶୀ ହେଭି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରେସର ଡାଇଜେସନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଉପରେ। ଯେତେ ହେଭି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନନଭେଜ ବେଶୀ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବେଶୀ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅଧିକା ଖାଇଦେବା, ଲୋଭରେ ଅଧିକା ଖାଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ୍ ହେଇକି ପେଟ ଫୁଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ କାହା ଉପରେ ନା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ କମ୍ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଯଦି 60% ରଖୁଛନ୍ତି 40% ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ପୁରା ଯଦି ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ, ହଜମ ହୋଇପାରେନି। ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆମ ଉପରେ, କାହା ଉପରେ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପେଟ ଫୁଲିବ, ପେଟ ଫୁଲିଲା ପରେ ଅଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ପେନ୍ ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ପରେ ଅଣ୍ଟାର ପେନ୍ ହେବ। ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଠିକ୍ସେ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟାର ପେନ୍ ହୁଏ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଖାଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବା, ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା, ଜୁସ୍ ପିଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଛାଞ୍ଚ ହେଉଛି ବସା ଦହି, ଘୋଳ ଦହି, ଏକୁ ଅବଶ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବଡ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ହେଲା, ଫୁଲିକି ରହିଲା, ତାହେଲେ ବେକ୍ ପେନ୍ ବେଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ିରେ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଏ ପ୍ରପର ଆସନ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, 100% ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 70 ରୁ 80% ଆପଣ କ୍ୟୁର ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ସ୍ପାଇସେସ୍ ଫୁଡ୍ ଏକୁ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ରାତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏତିକି ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଲିଟର ମିନିମମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ମିନିମମ୍ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଟଏଲେଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଲିଟର ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇକି ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏତିକି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟର ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଦି ଯୋଗ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି। ମୋ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ 9437170929। ଏ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନ 11ଟା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଆଦି ଯୋଗ ପରିବାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ରଖୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ ଆମେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ ଚାଲିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ବସିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଲାଇଭ୍ ବସିବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ଆମେ 8ଟାରୁ 10ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପାଇଁ ରଖିବୁ। ଯଦି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଥାଉ।